matikan kamera perangkatnya. Jika ada pertanyaan terkait materi daurah, silakan dicatat dan ditanyakan setelah acara selesai. Kita juga ada hadiah penuh makna untuk penanya terbaik. Langsung saja kita dengarkan murotal dari peserta tahsin kita, Bapak Ahmad Zulfikar. Kepada Bapak Ahmad Zulfikar, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودة فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih Bapak Zulfikar atas pembacaan murotal ayat suci Al-Qurannya. Selanjutnya kita akan langsung kepada penyampaian materi oleh Syekh Adil LC dan juga oleh penterjemah kita Muhammad Samanur Sakti. Kepada Syekh Adil dan Ustadz Muhammad Samanur Sakti, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa kembali bermu dalam rangka mengikuti daurah Ramadan. Insya Allah semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi pertemuan kita pada sore hari ini. Selawat, salam terlupa kita curahkan, kita haturkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Khatimul Anbiya, Sayyidul Anbiya, dan kita berharap semoga kita mendapatkan syafaat di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah pada sore hari ini kita akan membahas tentang urgensi tajwid dalam membaca Al-Quran. Nanti insya Allah akan disampaikan materinya oleh guru kita, Syekh Muhammad Adil Utsman. Beliau adalah salah satu Syekh berasal alumni dari Al-Azhar Mesir ya.
satu universitas besar yang kita tahu, yang sangat terkenal, yang melahirkan banyak ulama, dan di mana insya Allah beliau akan memberikan materi kepada kita pada sore hari ini berkaitan dengan pentingnya kita mempelajari tajwid dalam membaca Al-Quran. Tujuan dari daurah ini sebetulnya semata-mata hanya ingin membangkitkan semangat teman-teman semua agar terus memperbaiki, terus memperbaharui kualitas bacaan Al-Qurannya. Semoga dengan ini, dengan ada daurah ini, kita bisa semakin semangat dalam mempelajari Al-Quranul Karim. Oleh karena itu, ila Syekhil Karim, mungkin taftah kamera ya Syekh. Al-asaf, lau samahat. طيب حاضر. طيب طيب إذا نبدأ هذه الدورة بقراءة البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى شيخنا الكريم فليتفضل مشكورا ومهجورا. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. طيب حيا الله هذه الوجوه الطيبة وبارك الله فيكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب سهلا وأنت تجعل الحزن وصعب إذا شئت سهلا. أولا كل عام وأنتم بخير جميعا. أسأل الله عز وجل يتقبل منا ومنكم رمضان يتقبل منا فيه الصيام والقيام شهر رمضان وأن يتقبل منا أعماله. نبدأ بفضل الله عز وجل في هذه المحاضرة المباركة. نسأل الله عز وجل أن تكون نافعة وأن يكتب الله لنا فيها الأجر والقبول وأن يزيدنا فيها. تترجم أولا هذه المقدمة ثم نبدأ إن شاء الله في موضوعنا. Baik. Alhamdulillah, jadi beliau membuka daurah ini dengan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau juga berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita, menerima puasa kita, menerima segala rangkaian ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan. Kemudian juga beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberkahi setiap langkah kaki kita, setiap ilmu yang kita dapatkan pada sore hari ini. تفضل شيخ. طيب إن شاء الله عز وجل في هذا الدورة المباركة وهذه اللقاء سوف نتحدث عن أهمية علم التجويد في قراءة القرآن الكريم. وملخصا قبل أن نبدأ في هذه أنا لخصت هذه الأهمية تقريبا في 5 نقاط. أهمية علم التجويد في قراءة القرآن الكريم هي تشتمل على 5 نقاط. طيب أول هذه الأهمية أن قراءة القرآن الكريم بالتجويد وتعلم علم التجويد فيه اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم وتمسكا بسنته. لأن الذي يتعلم علم التجويد ويطبقه عمليا في قراءته وبذلك يتبع سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يقرأ كما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل عليه السلام. فعلم التجويد فيه اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم في سنته. طيب. Nah, jadi beliau ringkas dari berbagai macam urgensi. Sebetulnya banyak sekali pentingnya kita mempelajari tajwid dalam membaca Al-Quran, tapi beliau meringkas menjadi 5 poin penting yang perlu kita ambil, yang perlu kita pelajari, bahwasanya ada 5 urgensi pentingnya kita mempelajari tajwid di dalam meningkatkan kualitas bacaan Al-Quran kita. Yang pertama, urgensi yang tadi beliau sebutkan, ada 5 ya, tapi yang pertama yang beliau sebutkan adalah kenapa kita harus dengan tajwid? Karena dengan tajwid kita bisa mengikuti bacaan Al-Quran sesuai dengan bacaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ittiba', mengikuti Nabi. Karena mustahil kita bisa mengikuti bacaan sesuai dengan bacaan Nabi
kalau tidak sesuai dengan kaidah tajwid. Nah, sehingga salah satu urgensi pertama ya kita mempelajari tajwid adalah supaya agar apa? Agar bacaan Al-Qur'an kita sesuai dengan bacaan yang dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. طيب كذلك أيضا من أهمية علم التجويد أنه من أشرف العلوم على الإطلاق، فكل علم يشرف بتعلقه، والقرآن الكريم هو يتعلق بأشرف كلام. علم التجويد عفوا يتعلق بأشرف كلام وهو القرآن، وهو كلام الله عز وجل. فشرف علم التجويد في شرف تعلقه بكلام الله سبحانه وتعالى، والقرآن هو كلام الله. كذلك أيضا يتعلق بأشرف البشر وهو النبي صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه. فمن هنا يتبين لنا أهمية علم التجويد، أن هذا العلم شريف وهو من أشرف العلوم قاطبة، لأنه يتعلق بأشرف كلام وهو كلام الله، ويتعلق أيضا بما أنزل عليه، بمن أنزل عليه هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذا نحن نتعلم السنة النبوية فيها فضل عظيم، لكن تعلم القرآن وقراءته وتجويده هذا أفضل في الفضل والمثوبة إن شاء الله، لأن هذا يتعلق بكلام الله عز وجل. يتبين لنا ذلك في قراءة القرآن وفي قراءة الحديث. إذا نحن قرأنا في القرآن فإننا نؤجر بحروفه، بل نؤجر بالنظر إليه، نؤجر بالحرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، وليس هذا كما هو في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. من هذا يتبين شرف هذا العلم بشرف متعلقه وهو كلام الله سبحانه وتعالى. Nah, jadi ilmu tajwid ini adalah salah satu ilmu yang paling penting ya. Ya, beliau mengatakan bahwa di antara ilmu yang mulia yang perlu kita pelajari ya, di antara adalah ilmu tajwid. Mengapa? Karena ilmu tajwid ini berkaitan erat dengan Al-Qur'anul Karim. Berkaitan juga dengan apa yang menjadi Nabi Muhammad SAW ketika beliau membawa risalah. Ya, menerima wahyu, ya, beliau membawa Al-Qur'an menjadi mukjizat Nabi juga. Itu sesuatu dengan ilmu tajwid. Sehingga ilmu tajwid ini adalah salah satu ilmu yang penting yang harus kita pelajari, salah satu ilmu yang dimuliakan. Mengapa? Karena ilmu ini berkaitan erat dengan Al-Qur'anul Karim. Segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Qur'an, niscaya itu otomatis akan menjadi mulia. Ya, terlebih lagi Al-Qur'an merupakan kalamullah. Ya, kalamullah yang memiliki keutamaan yang sangat amat besar, yang memiliki kemuliaan yang amat sangat nyata. Ya, bahwasanya dengan Al-Qur'an inilah menjadi pegangan petunjuk bagi seluruh umat Islam. Sehingga tajwid merupakan ilmu yang dimuliakan, ilmu yang penting perlu kita pelajari, karena salah satunya adalah ilmu tajwid ini ilmu yang berkaitan erat dengan Al-Qur'anul Karim. طيب كذلك أيضا بالنسبة لعلم التجويد أنه يساعد القارئ في حفظ اللسان، يساعد على حفظ اللسان من الخطأ. في قراءة القرآن الكريم، فإذا يتوصل بذلك إلى تدبر القرآن، وهذا هو الغاية العظمى من إنزال القرآن على أمة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال الله عز وجل في كتاب الكريم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. فإذا اللسان حفظ من الخطأ فإنه يستطيع بعد ذلك أن يتدبر آيات القرآن. فتدبر القرآن طريقه هو حفظ اللسان من الخطأ في قراءة القرآن. فهنا يتبين أهمية علم التجويد، هو حفظ اللسان الذي يساعد على تدبر القرآن الكريم. Nah, ya, urgensi yang ketiga adalah pentingnya ilmu tajwid ini adalah membantu seorang qari, seorang pembaca Al-Quran, kita semua khususnya, di dalam menjaga lisan kita dari yang namanya lahan, dari namanya kesalahan. Ya, karena tujuan diturunkannya Al-Quran adalah supaya kita bisa mentadabburi ayat-ayat
Al-Quran. Dan mentadaburi ini nggak mungkin bisa kita dapatkan. Tadabur itu tidak, fase tadabur itu tidak mungkin bisa kita capai kecuali dengan bacaan yang bagus, bacaan yang baik, bacaan yang berkualitas, bacaan yang sesuai dengan bacaan Nabi SAW. Dan bacaan itu hanya bisa didapatkan dengan kita mempelajari ilmu tajwid. طيب كذلك أيضا من أهمية علم التجويد أن علم التجويد أيضا يقوم على تقويم إعوجاج اللسان. علم التجويد هذا يقوم على تقويم إعوجاج اللسان. هناك بعض الألسن التي عندها مشكلة في قراءة بعض الحروف من الإعوجاج، قراءة الراء في قراءة الألف. فعلم التجويد أيضا هو من العلوم نعم شيخ، هل لديك مشكلة؟ نعم عفوا، كان هناك الضوضاء فأنا أنتظر يعني، لأن أنا في القرية هناك الضوضاء فأنتظر تمر. طيب انتهت الآن الحمد لله. طيب علم التجويد من العلوم التي تساعد على تقويم إعوجاج اللسان. هناك بعض الألسن التي فيها إعوجاج في نطق أو قراءة بعض الحروف، فعلم التجويد يساعد على تقويم وإصلاح إعوجاج اللسان في هذه الكلمات أو في هذه الحروف. فمن هنا يتبين أنه يساعدنا أيضا في علم اللغة. الذي يقرأ التجويد أيضا ويتقنه يساعده في علم اللغة العربية أن يكون فصيحا ببعض الحروف إذا هناك الكلام. كذلك أيضا يساعده على أن يضبط القراءة فلا يكون هناك الخلل في قراءته. طيب. Kemudian di antara urgensi dan pentingnya tajwid yang keempat adalah perlu kita ketahui bahwasanya Al-Quran itu kan diturunkan dengan bahasa Arab ya. Diturunkan dengan bahasa Arab yang dimana bahasa Arab ini merupakan bahasa yang berbeda dengan bahasa kita sehari-hari. Sehingga dengan kita mempelajari ilmu tajwid ini dapat membantu, memperkuat lisan kita, mempermudah lidah kita dalam melafalkan huruf-huruf atau melafalkan kata-kata dalam Al-Quranul Karim. Sehingga kefasihan di dalam melafalkan atau membaca Al-Quran itu bisa kita capai dengan mempelajari ilmu tajwid. Karena sekali lagi, bahwasanya untuk bisa sampai fasih dalam membaca Al-Quran itu perlu ada fase-fase yang perlu kita lalui. Di antaranya adalah dengan mempelajari ilmu tajwid, yang dimana Al-Quran ini diturunkan dengan bahasa Arab yang berbeda dengan bahasa kita, berbeda dengan bahasa yang kita gunakan sehari-hari, sehingga perlu kita belajar ilmu tajwid supaya ketika kita membaca Al-Quran kita lebih fasih, lebih bagus, lebih baik di dalam melafalkan huruf-huruf di dalam Al-Quranul Karim. طيب كذلك أيضا من أهمية علم التجويد أنه يوصل القارئ إلى مرتبة الترتيل، وهي أفضل مراتب القراءة في القرآن الكريم. قال الله عز وجل: ورتل القرآن ترتيلا. فالقارئ أو الذي يتعلم علم التجويد ويتقنه ويضبط علومه وحدوده وصفاته وأحكامه يساعده هذا العلم على أن يتوصل في القراءة إلى ترتيل القرآن الكريم، وهذه أفضل مراتب القراءة التي كان يقرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل وأمره في القرآن الكريم: ورتل القرآن ترتيلا. فمن هنا يتبين أن الذي يتعلم الترتيل كما كان يقرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم. Nah, jadi derajat tartil ya, ini urgensi yang kelima nih ya, urgensi yang kelima, penting yang kelima. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk membaca Al-Qur'an dengan tartil. Warattil Qur'ana tartil. Nah, derajat tartil ini ya, para ulama mentafsirkan dengan kita tartil itu ada membaca dengan tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Jadi mentajwidkan bacaan kita dan kita mengetahui kapan harus berhenti dan kapan harus memulai baca Al-Qur'an. Nah, itu semua tartil itu semua bisa kita dapatkan, bisa kita raih apabila kita mempelajari tajwid.
Jadi mustahil kita bisa membaca Al-Quran dengan tartil, dengan baik, dengan benar, ya sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa kita aplikasikan ayat ini apabila kita belum mempelajari ilmu tajwid. Karena nanti di tajwid itulah ada beberapa hukum-hukum yang menjadikan kita lebih baik dan lebih tartil dalam membaca Al-Qur'anul Karim. Sehingga penting kita mempelajari tajwid ini supaya kita bisa sampai kepada derajat tartil itu. كذلك أيضا من أهمية علم التجويد، وهذه النقطة الأخيرة، أن تعلم علم التجويد ودراسته وتطبيق أحكامه يساعد على تحسين الصوت في القراءة، يساعد على تحسين الصوت في القراءة، حتى وإن كان الإنسان ليس عنده موهبة الصوت، لكنه يساعده بصفاته ومخارجه على أن يتغنى أو عنده النغم في القراءة، فتخرج القراءة جميلة ومقبولة وليست فظة وليست غليظة. حتى وإن كان صوته ليس حسنا في قراءة القرآن الكريم، لكنه يساعد على تحسين الصوت وعلى أن تكون هذه القراءة مقبولة وجميلة، وقراءة يستطيع الناس سماعها وتقبلها لا تشمئز منها النفوس. كذلك الذي أعطاه الله عز وجل الموهبة وحسن الصوت يساعده أكثر على أن يرتفع أداؤه في مستواه الصوتي وفي تغنمه وفي ترديده. فالأصل في تحسن الصوت هو أن يتبع القارئ علم التجويد في صفاته وغننه وأحكامه ووقوفه وابتدائه إلى آخره من أهمية هذا العلم المبارك. طيب. Kemudian yang penting terakhir juga di sini beliau menekankan bahwasanya dengan ilmu tajwid ini ya, secara otomatis dapat memperbagus suara kita juga. Walaupun misalkan di antara kita ada yang suaranya biasa saja gitu ya. Karena memang suara indah itu kan adalah mauhibah, adalah bakat yang telah Allah berikan kepada setiap manusia yang terpilih, hambanya yang terpilih. Jadi memang suara bagus itu nggak semua jadi miliki, yaitu kelebihan lah, kelebihan seseorang. Nah tapi dengan kita mempelajari tajwid, dengan kita bisa membaca Al-Quran dengan hukum-hukum yang tepat, bisa mampu melafalkan huruf sesuai dengan makhraj dan sifatnya, itu secara otomatis suara mengikuti. Suara mengikuti. Dengan kita membaca Al-Quran dengan tartil, kemudian kita bisa menguasai hukum-hukum tajwid, kemudian kita bisa melakukan huruf shad, dad, dan seterusnya dengan baik dan benar, otomatis walaupun suara kita mungkin biasa saja gitu ya, tidak bagus, tapi ketika kita bisa menguasai ini semua, otomatis tuh ketika membaca Al-Quran kita menjadi bagus suara kita, menjadi bacanya bagus. Ya, betapa banyak mungkin kita temui ya, bahwasanya mereka mungkin dari segi suara biasa saja, tapi karena mereka itu tartil dalam baca Al-Quran, hukum-hukumnya bagus, menguasai ilmu tajwid, secara otomatis suaranya bagus, bacaannya enak didengar. Tapi betapa banyak orang yang suaranya bagus, suaranya indah, tapi bacaan Al-Quran kok nggak enak didengar. Kenapa? Karena bacaannya tidak sesuai dengan kaidah tajwid. Sehingga sebagus apapun suara itu, apabila tidak dibarengi dengan ilmu tajwid, maka suaranya akan rusak. Tapi sebaliknya, kalau misalkan dia membaca Al-Quran dengan tartil yang bagus, dengan tajwid yang bagus, otomatis suara akan mengikuti. Itu kaidahnya seperti itu. طيب إذن انتهينا بفضل الله عز وجل من هذه النقاط الخمسة في أهمية علم التجويد، ونأخذ ملخصها سريعا. أولها أن علم التجويد وتعلمه فيه اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم واقتداء به في قراءته كما قرأ على جبريل عليه السلام. كذلك أيضا هذا العلم هو من أشرف العلوم. النقطة الثانية، هذا العلم هو من أشرف العلوم لأنه يتعلق بأشرف كلام وهو كلام الله عز وجل. كذلك أيضا النقطة الثالثة أن هذا العلم يحفظ اللسان من الخطأ، فيتوصل القارئ إلى ترتيل القراءة كما قرأها النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك سريعا النقطة الرابعة، يحفظ اللسان من الإعوجاج ويقوم الإعوجاج في قراءة القرآن. النقطة الأخيرة أنه يساعد على تحسين الصوت في القراءة. بهذا نكون هذا ملخص أهمية التجويد. أيوة. Sehingga kita bisa kembali ini ya, kita kembali simpulkan bahwasanya yang pertama tujuan dari mempelajari ilmu tajwidnya adalah ittiba, mengikuti Nabi Muhammad SAW, yang dimana ketika beliau mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril, Jibril membacakan Al-Quran kepada Nabi SAW itu dengan tajwid. Ya, sehingga Rasul pun membaca Al-Quran, Nabi Muhammad SAW membaca Al-Quran dengan tajwid, sehingga
salah satu tujuan atau penting kita belajar tajwid untuk apa? Untuk mengikuti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga bacaan kita bacaan yang bersambung sampai ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang bacaan Quran ini nggak bisa kita belajar sendiri. Harus ada talaki musyafahat, ada sanad, ada ketersambungan ilmu, hingga kredibilitas ilmu itu bisa dianggap, bisa diakui apabila bacaan itu bersanad. Alhamdulillah Syekh Adil ini sudah bersanad, insyaallah. Nah, bersanad itu adalah artinya bacaan itu sesuai dengan bacaan Nabi, bersambung sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, ilmu tajwid ini ada satu ilmu yang paling mulia, ilmu yang paling penting. Mengapa? Karena ilmu tajwid ini berkaitan erat dengan apa? Dengan Al-Qur'anul Karim, yang dimana Quran ini adalah kalamullah. Ya, firman Allah Subhanahu wa taala yang menjadi yang tadi dibacakan oleh akhina Zulfikar, hudal linnas, menjadi petunjuk bagi seluruh umat manusia. Nah, tidak Al-Qur'an kitab yang paling mulia, sehingga apapun yang berkaitan dengan Al-Qur'an akan menjadi mulia. Salah satunya adalah ilmu tajwid, sehingga ilmu tajwid ini salah satu ilmu yang paling mulia. Mengapa? Karena ilmu tajwid ini berkaitan dengan Al-Qur'anul Karim. Yang ketiga, ilmu tajwid ini adalah untuk membantu seorang qari, seorang pembaca dari kesalahan di dalam membaca Al-Qur'anul Karim. Dengan tajwid dia akan mempelajari hukum-hukum, mempelajari kaidah-kaidah yang dia akan ketahui, sehingga terjauh dari yang namanya kesalahan dalam baca Al-Qur'anul Karim. Kemudian yang keempat adalah ممكن نطلب من الأخوات ألا تفتح الكاميرا فقط، هي تستمع أو تنظر إلينا فقط يعني رجاء، هذا ليس أمرا. Mungkin harap untuk akhwat ya off cam ya, tadi mungkin lupa dihimbau. Untuk ibu-ibu off cam aja, mohon maaf. Untuk bapak kalau bisa semua dibuka kameranya. Kalau ibu-ibu off cam aja, nggak apa-apa. Jadi kameranya dimatiin ya untuk ibu-ibu. Nah, untuk bapak kameranya semua dibuka. Nah, supaya Syekh nanti bisa lebih ini. Ya. Untuk ibu-ibu silakan ditutup kameranya, kalau bapak dibuka kameranya. Oke. Astamir ya Syekh, Astadin. Nah, jadi selanjutnya adalah dengan mempelajari ilmu tajwid, kita bisa lebih memperkuat lidah kita, memperkuat lisan kita untuk melafalkan huruf-huruf atau bacaan-bacaan adalah dalam Al-Qur'anul Karim. Itu yang keempat. Yang keenam, yang kelima, yang terakhir adalah dengan tajwid inilah kita bisa membaguskan suara kita. Jadi suara mengikuti kaidah tajwid, bukan tajwid mengikuti suara. Kadang kebalik nih di kita terjadi nih. Tajwid mengikuti suara sehingga suaranya bagus tapi tajwidnya hancur. Tajwidnya berantakan. Nah, ini yang terjadi di antara kita. Lebih mengedepankan suara, lebih mengedepankan suara bagus tapi bacaannya tidak, tajwidnya kurang bagus. Nah, sehingga ini menjadi perhatian kita bersama bahwasanya di antara tujuan atau pentingnya kita mempelajari ilmu tajwid adalah dengan kita bisa lebih bagus bacaan kita dan suara kita pun akan mengikuti menjadi lebih bagus. Hasan. طيب، هل ما زال موجود الوقت يا أستاذ أن نرجع على بعض الأحكام الهامة في تعريف تجويد أو مراتب القراءة أو لا؟ نعم، وقت طويل شيء. حتى الوقت ممكن طويل. حتى قبيل الظهر، حتى قبيل الظهر في مصر. حتى قبيل الظهر هذا في مصر ليس في إندونيسيا، صحيح؟ نعم، في مصر شيء. نحن نتبعكم. الله يحييك، الله يبارك فيك. طيب، نحن ندخل في بعض النقاط الهامة في علم التجويد كتعريفه، وكذلك أيضا في موضوعه، وكذلك أيضا فيما يتعلق فيه من مراتب القراءة وأركان القراءة، كذلك أيضا ما يتعلق فيه أيضا من اللحن الجلي واللحن الخفي والفرق بينهما. طيب، نبدأ بفضل الله عز وجل في تعريف علم التجويد. نبدأ هذه النقطة تختص أيضا بالموضوع الذي نتكلم فيه وهو علم التجويد، بتعريف علم التجويد لغة واصطلاحا. أولا، علم التجويد لغة مأخوذ من مادة جود تجويدا، أي حسن تحسينا. التجويد في اللغة هو التحسين،
تجويد مثلا العمل أي التحسين، تحسين العمل. كذلك أيضا إذا جود الإنسان شيء، إذا جود مثلا كتابته فهو أي حسن كتابته وخطه. فالتجويد لغة هو التحسين. طيب في الاصطلاح، التجويد هو قراءة القرآن الكريم وترتيله على حسب ما أنزل الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من إعطاء الحروف حقها ومستحقها من الصفات والمخارج والغنن والأحكام والمدود والإظهار والإخفاء. فاصطلاحا التجويد هو قراءة القرآن الكريم كما أنزله الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من إعطاء الحرف حقه ومستحقه، حقه من التجويد والصفات والمخارج ومستحقه من بعض الأحكام الأخرى كالإظهار والإخفاء والمدود. طيب يا أستاذ، نقطة نقطة حتى يسهل عليك الترجمة ويسهل عليهم الفهم. Baik. Tadi setelah kita membahas 5 urgensi penting dalam mempelajari tajwid, sekarang kita mulai masuk nih ke definisi tajwid. Definisi tajwid. Jadi seperti biasa, namanya definisi itu ada yang namanya secara bahasa dan secara istilah. Ya, sebagaimana mungkin teman-teman yang aktif di belajar Darul Qurra juga begitu ya. Yang aktif mungkin tahu bahwasanya setiap mempelajari sesuatu, ketika kita ingin mengenal sebuah istilah, pasti definisinya ada dari segi bahasa dan dari segi istilah. Tapi dari segi bahasa kita tidak ambil, yang kita ambil dari segi istilahnya. Nah, pertama tadi beliau menjelaskan bahwasanya tajwid. Tajwid itu dari definisi bahasa, dari segi lughatan, artinya dari kata tajwid diambil dari kata jawwada yujawwidu. Tajwidan. Jawwada yujawwidu tajwidan. Artinya adalah hasana yuhassinu tahsinan. Jadi memang tajwid itu secara bahasa artinya adalah membaguskan. Membaguskan. Ya, artinya seorang mentajwidkan tulisannya berarti membaguskan tulisannya sehingga bacanya tulisannya menjadi lebih bagus, lebih indah, lebih enak dibaca dan seterusnya. Ya, jadi tajwid itu secara bahasa artinya adalah membaguskan. Ya, secara istilah, ya, tajwid itu artinya adalah membaca Al-Qur'an ya dengan tartil sesuai dengan apa yang diturunkan ya Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ya, jadi sesuai dengan hak dan mustahaknya. Hak itu artinya adalah ketika kita membaca Al-Quran sesuai dengan makhrarijul hurufnya, sesuai dengan sifat hurufnya, kita bisa melafalkan huruf-hurufnya dengan baik, kita bisa melafalkan huruf-hurufnya sesuai dengan kaidah sifat dan makhraj, itu tandanya kita sudah mencakup dari ilmu tajwid, mencakup dari definisi tajwid yang artinya adalah hak. Jadi ada hak, ada mustahak. Ada hak, ada mustahak. Ini 2 komponen yang perlu kita ketahui dari definisi tajwid. Ada hak, ada mustahak. Kalau hak artinya adalah kita mempelajari ilmu tajwid dari segi apa? Dari segi pelafalan hurufnya, dari segi makhrijul hurufnya, dari segi sifatul hurufnya. Bagaimana kita melafalkan huruf shad dengan benar, melafalkan huruf sin dengan benar, dan seterusnya. Itu bisa kita pelajari pada bab makhraj dan sifat. Mungkin yang sudah belajar sudah tahu ini tentang makhraj dan sifat. Yang belum belajar nanti insya Allah ada kesempatan dari kita bergabung bersama kami, kita belajar bersama, kita bedah bersama. Nah, itu haknya. Kedua yang mustahak. Mustahak itu artinya adalah sesuai dengan hukum-hukum tajwidnya. Ikhfa, idhar, idgham, iqlab dan seterusnya. Nah, itu semua berkaitan dengan mustahak. Jadi memang sebetulnya hukum-hukum tajwid seperti iqlab, ikhfa, idgham dan seterusnya dan sifat serta makhraj itu berkaitan erat, berkaitan kuat. Ya, yang dimana dua-duanya ini masuk kepada definisi tajwid secara istilah. Jadi kalau kita ingin pelajari definisi tajwid itu artinya adalah membaca Al-Qur'an dengan tartil sesuai dengan yang tadi haknya dan mustahaknya. Artinya apa? Sesuai dengan makhraj dan sifat yang benar dan kemudian sesuai dengan hukum-hukum atau kaidah-kaidah tajwid yang benar. Itu definisi dari tajwid. Tafadhol Ustaz. طيب معنا أيضا ننتقل في نقطة مهمة أيضا من تتعلق بعلم التجويد، وهو حكم تعلم علم التجويد نظرا أو عملا. هل حكمه واجب أم جائز أم مستحب؟ وما هو تركه؟ هل هو حرام أم مكروه؟ أولا بالنسبة لعلم التجويد، تعلم علم التجويد هو فرض كفاية عموما. تعلم هذا العلم النظري من أحكامه وأبوابه
هو فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. أما تعلم علم التجويد بالقراءة الصحيحة في القراءة هو فرض عين على كل مسلم ومسلمة، لأن الأمر جاء في القرآن الكريم أن الله عز وجل قال: ورتل القرآن ترتيلا. من هنا يتبين أن تعلم علم التجويد النظري ومن أحكامه وأبوابه هو فرض كفاية. أما إذا تعلم القراءة الصحيحة التي تصح بها الصلاة هذا فرض عين على كل مسلم ومسلمة، حتى لا يكون هناك الخلل في بعض أحكام الصلاة. لكن هناك شيء أريد أن أنبه عليه، وهو أن نتعلم علم التجويد من أحكامه التي ليست جلية التي نأخذها معنا، هذا ليس فرض عين على كل مسلم ومسلمة. إذا لا يكون المسلم آثم إذا هو لم يستطيع أن يتعلم الإخفاء أو الإظهار أو الإدغام، لكن هناك الخلل إذا هو لم يستطيع أن يتعلم قراءة الفاتحة بالطريقة التي تصح بها الصلاة. فمن هنا يتبين أن الأمر فيه فروع، ليس هناك فرض عين على كل مسلم في كل القراءة أن لابد أن يتعلم القراءة الصحيحة، لكنه الذي يتعلم به الذي تصح به صلاته. ولكن الأفضل أن يتعلم المسلم القرآن الكريم كما أنزله الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وكما هناك في بعض المأثورات أو بعض ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتها. هنا يتبين سريعا أن القرآن تعلم علم التجويد له ثلاثة أو حكمان: فرض كفاية وهو تعلم هذا العلم، فرض عين على كل مسلم ومسلمة وهو تعلم التجويد الذي تصح به قراءته الذي تصح به الصلاة، والأفضلية الثالثة هو في تعلم علم التجويد وقراءته في كل القرآن الكريم من الأحكام والغنون والمدود والوقف والابتداء إلى غير هذا من هذا العلم الشريف. طيب أستاذ. Ya, jadi berkaitan dengan hukum tajwid ini ada dua cabang ya, ada fardu kifayah, ada fardu ain. Ya, dari segi teori, nazari ini adalah fardu kifayah. Artinya tidak semuanya harus mempelajari ilmu tajwid secara mendalam, secara detail sampai menjadi seorang syekh profesor misalkan. Tidak harus perlu seperti itu. Tapi dari segi praktek ya, dari segi praktik ini adalah fardu ain. Fardu ain. Sehingga kita secara tidak langsung di sini haruslah kita mempelajari ilmu tajwid minimal secara umum supaya kita bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Jadi dari segi teori secara mendalam sebetulnya fardu kifayah. Tidak harus semuanya memperdalam ilmu tajwid secara detail. Tapi semuanya wajib membaca Al-Quran sesuai dengan apa? Sesuai dengan segi prakteknya. Ya. Nah, itu semua didapatkan dengan ilmu tajwid juga. Nah, sehingga di sini Rasulullah SAW baca Al-Quran dengan lahan Arab, artinya dengan lahjanya orang Arab, dengan apa namanya, anzalnahu Quran Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Karena memang Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab, otomatis kita pun harus membaca Al-Quran dengan apa sebutannya itu logat Arab. Arab itu ya diantaranya dengan membaca atau mempelajari ilmu tajwid. Sehingga tapi beliau mengedepankan ya, mengutamakan bahwasanya lebih bagusnya adalah kita memperdalam ilmu tajwid. Ini lebih bagusnya. Memperdalam, kemudian membaca Al-Quran, kemudian betul-betul kita bisa membaca Al-Quran dari awal sampai akhir sesuai dengan bacaan Nabi SAW dengan mempelajari ilmu tajwid. Itu yang lebih utama. طيب، كذلك أيضا من النقاط الهامة في علم التجويد هو أن نعرف من الذي وضع هذا العلم، هل النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة؟ كذلك أيضا من أين أخذنا هذا العلم؟ أين مصدر هذا العلم؟ يعني هو من الكتاب أم من السنة؟ بالنسبة للواضع لهذا العلم هو إما القراء أئمة القراء الذين حفظوا القرآن الكريم. الذي وضع هذا العلم هو أئمة القراء من أكابر القراء من عبد الرحمن السلمي
وأئمة القراء العشرة وغيرهم الذين أخذوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا المتقن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن هناك اصطلاحات لعلم التجويد، ولكن كانت هناك الكيفية. لذلك نحن أخذنا هذا العلم من أخذوه القراء من كيفية قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، واستمدوه ووضعوا حدا لهذا العلم حتى لا يتغير بدخول الألسنة العجمية في القراءة. إنما كان هناك فتح لبلاد المسلمين، ودخلت هناك القراءات أو اللغة المختلفة عن اللغة العربية كلغة أهل الفرس والرومان. فوضع العلماء علم تجويد بتعريفات واصطلاحات خاصة لعلم تجويد القراءة حتى يحفظ القرآن الكريم من العجمة. فذلك نحن نبين أن الواضع لهذا العلم العلم النظري، ولكن ليس العلم العملي. العلم النظري من التعريفات والاصطلاحات والأبواب وغير ذلك هو أئمة القراء رضوان الله عليهم الذين حفظوا لنا هذا العلم وتلقوا القرآن الكريم عن الصحابة والتابعين. طيب، استمداد هذا العلم، من أين أخذوا هذا العلم؟ من كيفية قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة أصحابه وقراءة التابعين من بعدهم. طيب، بارك الله. Ayo Ustaz. Ya, nah, jadi kita perlu mengetahui juga sehingga ilmu tajwid ini sebenarnya asal dari mana. Ini pertanyaan kita juga kan. Ya, sebetulnya ilmu tajwid dari segi nazari, dari segi praktek, ya itu belum ada pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari segi nazari, dari segi teori ya, teori itu belum ada. Tapi dari segi praktek itu ada di zaman Nabi. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah memang membaca Al-Quran dengan tajwid. Tapi dari segi teori, definisi, hukum-hukum ini namanya hukum ikhfa, idgham, iqlab, dan seterusnya, kemudian dirunutkan begitu ya, sampai sekarang bisa kita rasakan. Nah, itu bukan pada zaman Nabi, tapi pada setelah tabi'ut tabi'in, a'immatul qurra. Di situ ada banyak para ulama, di antara qiraah asyra ya. Qiraah asyra yang sekarang yang kita bacakan adalah riwayat Hafiz ya, tadi Tariq Imam Syatibi. Itu salah satu ulama-ulama yang mengumpulkan banyak keilmuan dari sanad-sanad yang beliau dapatkan, kemudian dijadikan satu, dirunutkan, jadilah ilmu tajwid. Jadi memang ilmu tajwid ini adalah ilmu perkembangan dari zaman ke zaman ya, setelah sahabat, tabi'ut tabi'in, dan para immatul qurra itu kemudian mengembangkan ilmu tajwid ini sehingga sekarang ilmu tajwid ini bisa serapih sekarang, bisa seberagam sekarang, dan bisa kita nikmati sekarang. Jadi memang ilmu tajwid dari segi teori pada zaman Nabi itu belum ada. Tapi dari segi praktek, dari segi amali itu sudah ada pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun teorinya dari pengembangan sampai kepada kita sekarang, ya itu merupakan hasil dari ijtihad para ulama, sehingga ilmu tajwid ini mudah kita pahami dan mudah kita pelajari. Sehingga ini merupakan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang patut kita syukuri. Karena pada zaman dulu para ulama di dalam mengumpulkan ilmu tajwid ini adalah harus berguru dari satu guru ke guru yang lain. Mereka berjalan dari kampung ke kampung, dari negara ke negara untuk mendapatkan ilmu tajwid ini, ilmu Quran ini. Nah, sekarang kita sudah enak, sudah ada sosial media, sudah ada kitab-kitab yang beragam, kita tinggal menikmati hasil buah dari ijtihad para ulama. Betul sih. طيب، ننتقل إلى باب آخر من الأبواب المهمة في علم التجويد، وهو اللحن الجلي وأقسامه. اللحن هذا مهم، لابد أن نعرف ما هو اللحن، وما هي أقسام اللحن، وما هو اللحن الذي تبطل به الصلاة، وما هو اللحن الذي لا تبطل به الصلاة لكن يكره في قراءة القرآن الكريم، وما هو اللحن الذي ليس عليه إثم أو ليس عليه لوم أو عتاب. طيب، أولا اللحن عموما، تعريف اللحن عموما هكذا: هو الخطأ والميل عن الصواب. اللحن هو الخطأ والميل عن الصواب، هذا اللحن عموما. أما في أقسام قراءة القرآن الكريم فاللحن ينقسم إلى قسمين. عفوا أبقى. طيب، أما في أقسام القرآن الكريم
فاللحن ينقسم إلى قسمين: لحن جلي ولحن خفي. هذا في متعلق القراءة، لحن جلي ولحن خفي. اللحن الجلي هو الذي يطرأ على القراءة فيغير ألفاظ القراءة، يطرأ على القراءة فيغير ألفاظ القراءة، الحركات، أو إبدال بعض الحروف ببعضها، أو إبدال بعض التشكيلات. إذا قرأنا مالك يوم الدين إياك نعبد، إذا قرأنا إياك هذا لحن جاري وتبطل به الصلاة. لحن جاري تبطل به الصلاة. كذلك إبدال التاء طاء، أو إبدال تاء صراط، هذا لحن جاري أيضا. فإذا اللحن الجلي يتعلق بألفاظ القراءة وألفاظ القرآن الكريم من تغيير حرف لحرف، وإذا كان يغير المعنى في قراءة القرآن الكريم في السور الأخرى فإنه يحرم أيضا. أما إذا كان لا يغير المعنى فإنه يكره، والأفضل أن يتعلم الإنسان حتى يحفظ القرآن الكريم من التغير في اللحن القسم الأول. نعم. لكن على الأسف يا شيخ في بعض الأحيان الصوت متقطع. ممكن سأترجم نقطة عامة حتى هذا مفهوم للجميع، لأن في بعض الأحيان الصوت متقطع. ممكن هذا سأترجم على قدر ما استطعت إن شاء الله. Jadi perihal lahan ya, sekarang kita pindah ke lahan. Lahan itu artinya adalah kesalahan atau melenceng. Nah, tapi kalau dari segi qiraah adalah lahan itu terbagi menjadi dua, ada lahan jadi, lahan khafi. Ya, pada kesimpulan lahannya adalah sebuah kesalahan dalam baca Al-Qur'an. Nah, lahan dalam atau kesalahan dalam baca Qur'annya ada dua. Ada kesalahan yang fatal, ada kesalahan yang ringan. Kesalahan yang fatal dan kesalahan yang ringan. Kesalahan yang fatal ini tadi beliau masih menjelaskan kesalahan yang fatal dulu ya, yang lahan jali dulu nih. Jadi lahan jali itu ada kesalahan yang fatal, kesalahan yang dimana kita merubah huruf. Jadi surata jadi surata misalkan. Ya, jadi mengubah huruf atau mengubah harokat. Ya, sehingga maknanya menjadi berubah. Artinya menjadi berubah. Ya. Sehingga itu semua masuk kepada lahan jari. Sehingga kalau misalkan masih ada di antara kita yang belum bisa melafalkan huruf dengan baik dan benar, kemudian ketika membaca Al-Qur'an mengubah huruf, otomatis itu kita sudah terjatuh pada lahan jali, kesalahan yang fatal. Jadi hati-hati tuh. Jadi kita bisa terjatuh pada lahan jali, kenapa? Karena kita mengubah huruf atau mengubah harokat. Lah kok bisa mengubah huruf? Karena mungkin kita belum bisa melafalkan huruf dengan baik dan benar. Kita belum hatam dari segi sifat dan makhrajnya. Sehingga shad dibaca sin, to dibaca ta misalkan. Nah, sehingga itu semua apabila kita melakukan itu otomatis kita masuk kepada lahan jali, kesalahan yang fatal. Tafadhol Syekh, istamir. ثم بعد ذلك ننتقل إلى القسم الثاني من أقسام اللحن الجلي، من أقسام اللحن عفوا عموما، وهو اللحن الخفي. اللحن الخفي هذا يطرأ على الألفاظ فيغير المعنى دون اللفظ، أو يغير العرف، عفوا يغير العرف دون المعنى. الأول يغير المعنى، وبعضه لا يغير المعنى لكن يغير الحركات. والثاني هذا يغير عرف القراءة المعروف من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. المثال: إذا قرأ القارئ وترك مثلا ترك الغنة، مثلا إن الذين آمنوا، فقرأ مثلا إن الذين آمنوا، إن الذين آمنوا من غير غنة. كذلك أيضا إذا ترك تكرير الراءات، مثلا من ربهم، هذا الصحيح. الخطأ قرأ من ربهم، من ربهم من غير تكرير الراءات. كذلك إذا قصر المدود أو مد المقصور، مثلا هناك والسماء، هذا مد واجب 4 أو 5 حركات، وقرأ والسماء، والسماء. هذا هو اللحن الخفي في قراءة القرآن الكريم، وهذا ينبغي أن يتعلمه المسلم
أو الذي يرتل القراءة عموما، وهو عيب عند الرجل أو عند القارئ أن يخطأ في هذه القراءة، خاصة إذا كان من الذين يتصدون لقراءة الأولاد أو للإقراء عموما في المدرسة أو في المعهد أو في دار التحفيظ. ينبغي عليه أن يتعلم هذا وألا يكثر الخطأ فيه يعني. طيب. Lahan yang kedua adalah lahan khafi, kesalahan yang ringan. Nah, mungkin kesalahan ringan ini terkadang masih belum kita sadari nih, terutama untuk orang-orang awam. Mungkin lahan khafi, kesalahan yang ringan ini tidak kita sadari, tidak kita rasakan. Ya, padahal ini sebuah kesalahan juga, kesalahan ringan. Walaupun dia mungkin tidak sampai merubah arti atau merubah makna, tapi ada beberapa PR yang dari lahan khafi ini harus dibenahi. Ya, harus dibenahi. Kesalahan ringan ini memang tidak bisa kita ketahui kecuali orang yang pernah belajar. Orang yang belajar, orang yang ngerti, orang yang sudah mengetahui, pasti tahu ini lahan khafi. Kalau belum belajar, nggak bakal bisa mengerti dan bisa membedakan mana lahan jari, mana lahan khafi. Contoh dari lahan khafi adalah tadi Syekh menjelaskan adalah meninggalkan gunnah. Innallaha sami'un alim. Nah, itu kan ada kadar gunnah di situ, ditahan. Tapi ada yang baca dengan innallaha tidak ada gunnah di situ. Nah, itu masuk pada lahan khafi. Yang kedua, misalkan tidak mengatakan huruf ra. Ar-rah. Jadi ar-rahmanin itu ya, ra-nya tidak ditahan, tidak ditasidkan, tidak digetarkan. Nah, itu juga masuk pada lahan khafi. Misalkan lagi mengurangi kadar panjang pendek, misalkan yang 4 harokat dibaca misalkan jadi kebablasan 6 harokat misalkan. Nah, misalkan atau mengurangi kadar panjang, misalkan harus 4 harokat cuma dibaca 2 harokat misalkan, mat wajib muntasil. Was-samaa'i wat. Nah, itu kan terlalu banyak. Was-samaa'i wat. Nah, itu mungkin tidak bisa dirasakan kecuali orang yang pernah belajar. Nah, itu masuk semua pada lahan khafi, kesalahan yang ringan. طيب أستاذي، ما زال هناك الوقت، نستمر في آخر شيء وهو Mungkin مراتب القراءة. Prosah li al-asila mungkin. Gimana Mas Fajar? Mungkin kita buka buat tanya jawab bagaimana? Kam baqiya min al-waqt ila waqt dhuhur Syekh fi Mesir. في مصر في أرض مصر هنا تقريبا هناك 9 دقائق أو 10 دقائق. إذن بعد ذلك حان وقت الظهر صحيح؟ نعم. أرض الكنانة. أرض المحبة. Allah. Ya, jadi sisa waktu 10 menit lagi Mas Fajar. Kita buka tanya jawab aja kali ya. Oh gitu ya. Oh, ini karena Ustadz mau masuk, ini Syekhnya mau masuk waktu zuhur ya di Mesir. Di Mesir ya, beliau di Mesir sekarang. Oke. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman, karena Syekhnya mau masuk waktu zuhur di Mesir 10 menit lagi, kita langsung masuk sesi tanya jawab aja dengan materi yang sebelumnya udah disampaikan sama Syekh. Jadi jika ada yang punya pertanyaan, silakan diajukan sekarang melalui kolom chat atau langsung melalui mic boleh. Nah, ini kita ada pertanyaan Ustadz. Bagaimana hukumnya jika kita membaca surat pada saat sholat tanpa tajwid? Apakah sholat kita sah? Nah, gimana tuh Ustadz? Mafhum Syekh? As-soal? Mafhum? لا ترجم. هو يسأل ما حكم قراءة القرآن بدون تجويد عند الصلاة؟ هل هذه الصلاة يصح أم لا يصح؟ نعم، نحن وضحنا هذا في أولا في تعلم علم التجويد إذا كان فرض كفاية وفرض عين. قلنا أن الذي تصح به الصلاة والذي واجب هو أن يتعلم العلم الذي لا يلحن به اللحن الجلي الذي يغير المعنى. إذا نحو قرأ في الصلاة وأخل المعنى من اللحن الجلي ولم يتبع القراءة فغير المعنى أو غير الحركات، هذه لا تصح به الصلاة، خاصة إذا كان في سورة الفاتحة وتبطل به الصلاة فيعيد الصلاة مرة أخرى، لأنهم قالوا قراءة الفاتحة على بعض المذاهب هذا ركن وواجب. الآيات الأخرى في بعض سور القرآن الكريم وأخطأ لحنا جليا فهذا على بعض الأقوال ولم يجتهد. وبالنسبة لعلوم التجويد من الأحكام والغنون والمدود، هذا طبعا الصلاة صحيحة لا شك، لكن الأفضل أن يتعلم هذا العلم.
Nah, ya, jadi perihal dengan kalau sih indah. Ya, jadi berkaitan dengan sah atau tidaknya nanti kita lihat dulu. Misalkan berkaitan dengan surat Al-Fatihah misalkan. Ya, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Nah, ini Fatihah ini kan masuk rukun salat ya. Kalau misalkan dia terjatuh pada lahan jali kesalahan yang fatal bisa jadi nggak sah salatnya. Maka ini penting kita memilih imam. Ya, karena qiraatul imam qiraatul makmum. Karena bacaan imam adalah bacaan makmum. Sehingga kenapa kita perlu ada apa namanya? Fit appropriate imam misalkan harus ada pemilihan imam untuk imam sholat karena memang nanti akan berpengaruh kepada sahnya atau tidaknya sholat jamaah, termasuk sholatnya antum semua. Kalau misalkan antum masih terjatuh pada lahan jali, khususnya pada Al-Fatihah misalkan, itu masih bisa jadi nggak sah sholatnya. Karena Fatihah tadi kembali lagi, dia masuk kepada rukun sholat. Kalau misalkan dia merubah makna sampai lahan jali, merubah arti gitu ya, itu bisa nggak sah sholatnya. Tapi kalau misalkan pada ayat-ayat surat-surat selanjutnya setelah Al-Fatihah, mungkin itu masih dimaafkan, walaupun itu masuk pada aib juga. Ya harus diperbaiki dan harus apa namanya, harus dibenahi lah. Ya, tapi jadi kembali lagi, sah atau tidak sholatnya tergantung daripada Al-Fatihah tadi. Karena Al-Fatihah itu rukun dari rukun-rukun sholat, ya harus terbebas dari yang namanya lahan jali dan lahan kafir, supaya sholat kita sah insya Allah. Mungkin bisa dimengerti jawabannya ya. Dari sudah cukup. Terima kasih Ustadz dan Syekh Adel. Selanjutnya ini ada saudara atau saudari kita dari Rafiq Safitri yang melambaikan tangan. Ya silakan, boleh dipersilakan pertanyaannya. Kepada Rafiq Safitri. Pencet kali apa-apa. Oh, pencet. Ya udah, ini ada pertanyaan dari Bapak Meirandri Putrajaya. Assalamualaikum Syekh, bagaimana kiat atau usaha kita agar bisa membaca Al-Quran secara tartil, tapi kita terkendali waktu, misalnya harus bekerja dan sekarang susah menangkap pelajaran. Nah, itu seperti apa Ustaz? Naam, huwa yas'al Syekh, kaifa tariqah التدريس في علم التجويد لكن ما عندي وقت ما في الوقت عندي عمل كثير مشغول جدا أنا لا أستطيع أن أدرس وأيضا هو يشعر صعبا في فهم التجويد في فهم علم التجويد في فهم ماذا القراءة مثلا هو يشعر صعبا كيف نفعل؟ طيب شوف، هو يشعر صعبا بالنسبة للعلم والمصطلحات، هذه صعبة عليه. فهو إذا هذا يشعر صعبا له اثنان طريق. أولا أن يتبع صحبة صالحة تأخذ بيده وتشجعه، كأن يتبع دار قرآن أو صحبة له يكون معهم. ثانيا أنه لا يدرس علم التجويد خالص، لا يدرس المصطلحات، لا يدرس التعريفات، لكنه يسمع فقط ويختار أستاذا سهلا هينا لينا يعلمه القراءة الصحيحة بالتلقي وليس بالعلم، ويسمع أيضا من المرتل، يسمع كثير من المرتل من الشيخ الذي يحب سماعه أو الأستاذ الذي يحب سماعه. هذا يسهل عليه أن يتعلم علم التجويد بالتلقي أولا، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فالصعوبة هذه عنده في الوقت وفي العلم. العلم هذا لا يطلب أولا إذا كان صعب عليه، يبدأ أولا أن يسمع في المرتل، وبعد ذلك يستطيع أن يبحث عن أستاذ سهل هين لين يدرس له التلقي، فأن يقرأ له بعض الآيات كالاستعاذة البسملة، ثم يصحح له قليلا قليلا، ثم بعد ذلك الذي يعطيه الحماسة أن يشترك حتى ولو 1 يوم في الأسبوع مع مجموعة حتى تأخذ بيده، كما قيل الصاحب ساحب. والله أعلم. Nah, jadi Pak Meriandi ya, untuk apa namanya perihal apa namanya cara supaya kita semangat dan sebagainya, ya pertama kita harus cari teman yang baik, teman yang soleh, teman yang bisa mengajak kita, menyemangati kita, karena agama seseorang tergantung agama temannya. Teman yang baik ini sangat berpengaruh. Jadi kalau teman kita baik, menyemangati kita, mengajak kita, merangkul kita untuk terus ngaji gitu ya, otomatis kita ada rasa semangat dan motivasi di situ. Yang kedua, mungkin Pak Meriandi merasa kesulitan ketika mempelajari ilmu teorinya.
Nah, mungkin cari ustadz yang sekiranya bisa mengajarkan dengan lembut, dengan baik, dengan sabar, yang bisa mencontohkan talaki, ya, bisa mentalakikan bacaan yang baik dan benar, kemudian pelan-pelan menjelaskan kepada Pak Meriandi, ya, sehingga itu mungkin bisa membantu Pak Meriandi buat lebih memahami apa yang menjadi tantangan di dalam membaca Al-Quran. Jadi memang yang pertama tadi perlu adanya teman yang soleh, yang kedua harus mencari pengajar yang cocok, pengajar yang sabar, yang baik, yang bisa membimbing dan mengajarkan Pak Meriandi sampai bisa dan lancar dalam membaca Al-Quran Al-Karim. Yang ketiga Ustaz, anta nasid al-thalith أن يسمع الثالث. القرآن بالترتيل، أن يسمع فقط في البيت حتى لا يشق عليه وهو في العمل وهو في الشغل. نعم. يسمع فقط في الهاتف، هذا من أفضل الطرق في تعلم القراءة والتلقي. يسمع فقط آيات وهو في الطريق، لأنه يقول هو مشغول، فممكن لا يستطيع أن يبحث عن الأستاذ أو الصحبة، فلذلك إذا هو مشغول يستطيع في العمل، يستطيع في وقت الاستراحة أن يسمع فقط في المرتب، يضع الهاند فري ويسمع، هذا أيضا يستطيع. نعم، آسف أنا نسيت في هذه الترجمة لأن في بعض الأحيان الصوت متقطع وغير واضح، لكن إن شاء الله سأترجم الآن. Nah, jadi perihal yang ketiga tadi adalah kalau misalkan Pak Meriandi sibuk atau teman-teman sibuk di dalam bekerja, bisa sambil dengerin murotal, ya, sambil dengerin murotal, sambil dengerin bacaan-bacaan dari para masyayikh yang memang bacaannya lancar, bacaannya tartil, bisa sambil dengerin dimanapun. Nah, sehingga dengan sering mendengarkan itu nanti otomatis secara langsung akan memudahkan dan mengembangkan kualitas bacaan Quran teman-teman semua. Jadi jangan anggap remeh dengan sering mendengar murotal, itu juga nanti akan berpengaruh kepada bacaan teman-teman, kepada kualitas bacaan teman-teman. Ya, satu kan cuma dengerin dari murotal doang. Siapa bilang dengan kita belajar plus kita didukung dengan sering mendengar bacaan Al-Quran, otomatis istilah kita akan terbantu untuk membaca Al-Quran dengan baik dan benar, plus juga menghafal lebih mudah apabila kita sering mendengar. Jadi kalau misalkan di setelah waktu kesibukan, Pak Meriandi sambil bekerja atau teman-teman sambil bekerja bisa sambil dengerin murotal dari pada masyayikh yang bacaannya bagus, yang bacaannya tartil, yang bacaannya mungkin bisa mengajarkan kita yang bacaan yang bagus, bacaan yang berkualitas, bisa seperti itu dengan menerangkan murotal. Mungkin itu bisa menjadi satu kiat untuk membantu kita bisa membaca Al-Quran atau mempelajari Al-Quran di sela-sela kesibukan kita dengan mendengarkan murotal. Mungkin segitu ya Mas Fajar ya. Hal hana waktu zuhur, Syekh. خلاص لا بأس اسأل سؤال آخر ما زال الوقت موجود ليس الأزمة. Ya, pertanyaan lagi mungkin Mas Fajar. Kita gini aja Ustadz ya, kita jawab satu lagi, nanti sisanya pertanyaan yang belum bisa dijawab sama Syekh kita bisa bahas di grup daurah mungkin jika Ustadz berkenan. Ya, insya Allah. Bisa insya Allah. Iya, insya Allah. Abshir wala taqnat. Oke. Abshir. Ini ada pertanyaan dari saudari Meliana Nabila. Assalamualaikum Syekh, apa yang kita lakukan sebagai makmum dalam sholat yang diimami oleh suami, sedangkan bacaannya belum secara tartil dan tanpa tajwid yang benar? Nah itu gimana hukumnya Ustaz? Masya Allah. Ini mungkin suatu masyhur, hada syai'un masyhur. Idza zawjuha la yastati' an yaqra'a bi qira'atin sahihatin wa huwa imam fi shalah fil bait. Wa madza naf'al? Ana zawjah وماذا نفعل حينما أنا أسمع من زوجي قراءته ليست جيدة خاصة في الصلاة؟ طيب، أولا هذا لا يتعلق فقط مع الإمام، كذلك أيضا إذا هذا مع الإمام في المسجد، نحن ننظر إلى القراءة غير الصحيحة. هذه القراءة يتعلق باللحن الجلي الذي يغير الصلاة. نحن لا نصلي خلف هذا الإمام حتى وإن كان زوجا، لأن هذه خاصة إذا كان صلاة الفرض. نحن لا نطيع الزوج في إمامته ولا نتبعه في إمامته. يعني إذا كانت الزوجة تتبع زوجها وهو يقرأ قراءة غير صحيحة تغير بعض الألفاظ في قراءة الفاتحة أو الفرض، الزوجة لا تتبع زوجها في إمامته. لكن إذا كان لا يغير معنى أو إذا لا يغير ألفاظا في القراءة،
ولكن قراءته غير صحيحة في الأحكام. ليس هناك المانع الشرعي أن الصلاة تكون صحيحة، لكن الأفضل طبعا أن الزوجة يعني تحث زوجها على التعلم بالأدب والنصيحة والحكمة، وأن تصلي وحدها إذا شاءت، لأن هذا لا يجب للمرأة أن تتبع زوجها في البيت، يعني في أمر الصلاة وأمر الفريضة، ولكن يجب على المرأة طاعة زوجها في بعض الواجبات التي حددها لها الله عز وجل من واجبات ومستحقات. فإذا كان الزوج يقرأ بقراءة غير صحيحة، نحن ننظر إلى التفصيل في هذه القراءة، هل يتغير بها المعنى وهل تبطل بها الصلاة؟ فعلى هذا لا يجوز للمرأة أن تتبع زوجها في إمامته، كما أنه لا يجوز للمأموم إذا يعرف أن هذا المسجد فيه إمام واللحن جلي لا يجوز له أن يتبع، ويجوز له أن يبحث إماما آخر أو مسجدا آخر. كذلك المرأة، وذلك أيضا من حيث إذا كانت القراءة غير صحيحة لكنها لا تغير المعنى، والله أعلم. Ya, jadi perihal ini bukan sekedar suami. Contoh kayak misalkan kita di masjid, kita melihat suatu masjid itu imamnya bacanya banyak lahan jalinya, kesalahan fatalnya terlebih lagi dalam surat Al-Fatihah. Oh, bisa-bisa nggak sah tuh sholat kita. Nah, makanya yang kita ya cari masjid lain. Cari masjid lain yang bacanya imamnya lebih bagus. Jangan bermakmum di belakangnya. Karena dengan bermakmum di belakangnya bisa jadi nanti baca sholat kita nggak sah. Nah, perihal tadi istri, ya, misalkan melihat suaminya terjatuh pada lahan jali, masih banyak yang salah bacaannya, begitu ya. Ya mungkin seorang istri bisa mengingatkan suaminya untuk belajar ya, dengan penuh hikmah, ya, dengan penuh kebijaksanaan, dengan penuh akhlak yang baik sebagai seorang istri kepada suaminya. Itu perlu dinasehati seorang suami untuk mau belajar Al-Quran. Ya, kalau misalkan seorang suami masih paham sih? لا استمر ليس مشكلة. Apabila seorang suami itu masih masih terjatuh pada hajat seterusnya, ya udah jangan sholat di belakang suaminya, sholat sendiri, karena memang untuk sholat fardu tidak diwajibkan seorang perempuan itu sholat berjamaah dengan suaminya sholat berjamaah di masjid gitu ya, berjamaah di masjid. Jadi seorang perempuan itu semakin dia di dalam di sholat semakin besar pahalanya. Kalau suami harus di masjid ya, untuk sholatnya. Jadi untuk tadi ya, perihal tadi Syekh memberikan solusi, mungkin siapa tadi? Bu Meli mungkin bisa mengingatkan temannya atau suaminya yang mungkin masih perlu diperbaiki bacaannya untuk mau belajar dengan akhlak yang baik. Adapun yang lain-lain perihal kewajiban sebagai seorang istri tetap harus dipatuhi. Jangan mentang-mentang suaminya nggak bisa baca Al-Quran, ya kemudian suami diremehin. Kewajibannya sebagai seorang istri nggak dipenuhi, jangan. Ya, itu beda bab. Antara seorang imam yang baik dalam baca Al-Quran dengan imam sebagai seorang pemimpin dalam berkeluarga itu dua hal yang berbeda. Tapi kalau kita berbicara dalam aspek imam tadi, aspek dalam sholat, ya kalau misalkan kita masih mendengar bacaan hanjali kesalahan yang fatal dari suami kita, ya lebih baik kita jangan bermakmum di belakangnya, sholat sendiri saja. Dari jawaban yang tadi itu kita bisa simpulkan ini jawabannya bisa juga untuk pertanyaannya Bapak Kuswanto ya, yang imam sholat sudah senior di suatu masjid dan hampir tak tergantikan, tapi bacaan Al-Fatihahnya masih terdapat lahan jali, apakah harus berganti masjid? Tadi sudah dijelaskan sama Ustadz Sakti dan Syekh Adel, untuk disarankan berganti masjid, jangan bermakmum di belakang imam yang bacaannya tidak benar, karena bisa jadi sholat kita tidak sah gitu. Ini karena waktu kita nggak cukup ya, jadi pertanyaannya kita sudahi sampai sini aja. Nanti kalau masih ada pertanyaan boleh disampaikan di grup WhatsApp. Oke. Sebelum daurahnya kita tutup, untuk Bapak Ibu dan teman-teman dimohon untuk yang laki-laki boleh dibuka kameranya, kita bisa foto bareng nih untuk kenang-kenangan. Dan untuk yang akhwat tetap jangan dibuka kameranya ya, untuk yang laki-laki aja. Musawir. Kita foto. صور يا باشا، صور يا باشا. Jadi gitu Mas Fajar. Sebentar, ayo senyuman terbaiknya bapak-bapak, teman-teman. 1, 2, 3. Ya, sudah. Terima kasih. Syukran. Mungkin hunaka kalimatul khitam minka ya Syekh.
كلمة الختام مني، أسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في هذه المحاضرة والدقائق القليلة، وأن يجعلها نافعة، ونتقبل منا ومنكم شهر رمضان. شهر القرآن هو شهر رمضان. صلى الله عز وجل أن يفتح علينا وعليكم ونتقبل منا ومنكم. جزاكم الله خيرا جميعا. بارك الله فيكم. أختتم كفارة المجلس. سبحانك اللهم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Syekh dari Ustaz. Ya, mungkin sebentar ya. Sebentar saya terjemah dulu. Nah, tafadhol. Jazakallahu khairan Syekh ala husni ilmikum wa thaqafatikum الواسعة إن شاء الله. وإياكم. أنا أستأذن الخروج حتى أصلي الظهر. نعم. نعم تفضل شيخ تفضل. طيب بارك يا حبيبي. السلام عليكم. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi beliau menutup kalimatnya dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan keberkahan kita semua, memberikan kita taufik dan hidayah dan mau mempelajari ilmu tajwid, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita di dalam beribadah, khususnya di bulan Ramadan yang adalah bulan Al-Quran. Kita perbanyak bacaan Al-Quran, perbanyak tahsin, perbanyak mempelajari ilmu Al-Quran. Dengan itu semua, insya Allah kita bisa mencapai derajat takwa dan kita bisa tergolong pada orang-orang yang sukses keluar dari Ramadan ini. Jadi kita manfaatkan waktu Ramadan ini dengan ibadah, dengan memperbanyak bacaan Al-Quran, dengan memperbanyak ilmu, mempelajari ilmu Al-Quran, dan insya Allah ini menjadi keberkahan kita semua dan menjadi asbab wasilah kita semua bisa sampai kepada derajat takwa itu sendiri. Allahu a'lam bishawab. Mungkin dari saya pribadi mohon maaf jika ada salah-salah kata atau ada hal yang kurang. Billahi taufiq hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Kepada Bapak Ibu, sebelum kita tutup daurah kita sore ini, saya mau mengingatkan kalau kita masih ada daurah lagi nanti di tanggal 26. Jadi dimohon kehadirannya nanti di daurah kita yang kedua. Ya, itu saja. Saya selaku MC atau moderator mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Selamat berbuka Bapak Ibu. Sama-sama.